हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब চ্যানেল पे आप सभी का स्वागत है। নমস্কার বন্ধুগণ, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সো টুডে অন দ্য ওকেশন অফ ক্রিসমাস, ফার্স্ট অফ অল মেরি ক্রিসমাস টু এভরিওয়ান। I have drawn a very simple drawing that could be done by anyone from beginner to all the levels. So this is a very simple drawing and it has no rules at all. तो सबसे पहले मैं सभी को मेरी क्रिसमस विश करना चाहता हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल ड्राइंग लेके आया हूँ जो बहुत ही इजी है और इसको बनाने के लिए कोई भी नियम आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कलर का भी इसमें रूल नहीं है। তো বন্ধুগণ, আমি সবাইকে প্রথমে মেরি ক্রিসমাস জানাতে চাই। তো আজকে ক্রিসমাস উপলক্ষে আমি একটা সিম্পল ড্রয়িং নিয়ে এসেছি। আর ছবিটা এতটাই সিম্পল যে মানে আর কি এতে কোনো রুলস বা রেগুলেশন নেই, এমনকি রঙেরও কোনো রুল রেগুলেশন নেই, ঠিক আছে। এটা এতটাই ইজি ড্রয়িং হতে চলেছে। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি, I have kept the speed really slow so that you can observe everything carefully and you can draw this painting anytime you want. And as you can see, I'm not mentioning the colors as well, okay. So that's because at the front of the video, at the beginning, I gave a list of the colors which generally includes black, white and all the shades of blue that you have, okay. So you might have 4 shades of blue, you might have 3 shades of blue, you might have 7, 8, 10, whatever, it doesn't matter, okay. All you have to do is apply those shades of blue, all the shades of blue, okay. I have used around 4 shades of blue. You can use whatever shades of blue you want. And in this video you can see, you'll be seeing that I have kept the most of the drawing on the base of dark violet, but it doesn't matter. You can keep the tone of the painting in any color you want, okay. There is no regulation, you can just apply the colors, okay. And you can very well see where I am using lot of pressure to mix the colors and where I am using slight or light pressure to apply the colors, okay. So it won't be a very big issue, okay. And all you have to do is apply the blue, mix it with white and around the edges, to just because we are creating clouds, so just around the edges we are going to create something like the cloudy effect, okay. We are going to create that cloudy effect using a white glass marking pencil, okay. And that's it. And then afterwards we'll be needing a black or extra dark pencil so that you can create the Santa on the clouds, okay. And that's it. That's all the supply you need. You don't need anything else, okay. तो दोस्तों, आज का जो ड्राइंग है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने वीडियो का स्पीड जो है थोड़ा सा स्लो रखा हुआ है और मैं यहाँ पे कोई कलर भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि पेंटिंग इतना इजी है, ठीक है, और इसका कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक, वाइट और ब्लू का जितना भी मेरे पास शेड था मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास 3 शेड हो ब्लू के, या फिर आपके पास 6, 7, 8 जितने भी शेड ऑफ ब्लू है आप सब अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको कुछ करना नहीं है, ब्लू का शेड अप्लाई करना है। और वैसे भी आप देख के समझ ही जाओगे कि कहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है और कहाँ पे मैंने लाइट प्रेशर दिया हुआ है।
और आपको बस ब्लेंड करना है, ठीक है। आप ब्लू अप्लाई कीजिए, वाइट से ब्लेंडिंग कीजिए, और जो एजेस हैं 2 कलर के, वहाँ पे आप वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल से उसको ब्लेंडिंग कीजिए, ताकि आपको जो क्लाउड का इफ़ेक्ट जो है वो क्लाउड का आपको इफ़ेक्ट मिले। और इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और आखिर में आपको एक ब्लैक एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल लगेगा, ताकि आप जो सैंटा जो है वो सैंटा आप बना पाओ, ठीक है। তো বন্ধুগণ, আজকে আমি যে ছবিটা আঁকছি সেটা খুবই ইজি, একদমই ইজি, কোনো রুল রেগুলেশন নেই। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিডিও স্পিডটা আমি হালকা স্লো রেখেছি, আর কোনো কালার আমি এখানে ডিসকাস করছি না। তো বেসিক্যালি আমি যদি বলতে চাই যে আমি কি কালার ইউজ করেছি, তো আমি এখানে ব্ল্যাক, হোয়াইট আর যতগুলো আমার কাছে শেড ছিল ব্লুয়ের, আমি ততগুলো ইউজ করেছি। হতে পারে আপনার কাছে 3টে শেড আছে ব্লুয়ের, হয়তো 5টা শেড আছে। যতগুলো শেড আছে আপনার কাছে, আপনি প্রত্যেকটা শেড জাস্ট অ্যাপ্লাই করে দিন এখানে। তারপর ওটাকে জাস্ট হোয়াইট দিয়ে আপনি ব্লেন্ডিং করুন, আর যে এজগুলো আছে যেখানে আর কি দুটো রং মিক্স হচ্ছে, সেই জায়গাগুলোতে আপনি হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে আপনি জাস্ট ওই জায়গাটা ব্লেন্ডিং করবেন, যাতে ক্লাউডের ইফেক্টটা চলে আসে। ব্যাস, এটা ছাড়া আর কোনো ট্রিক নেই এতে, কোনো রুল রেগুলেশন নেই। আপনি যেমন খুশি আপনি রং ইউজ করতে পারেন। ব্লুয়ের যত শেড আছে আপনি যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। আর একদম লাস্টে শুধু স্যান্টাকে বানাবার জন্য আমাদের একটা ব্ল্যাক এক্সট্রা ডার্ক পেন্সিল লাগবে। ব্যাস, এই এতটাই, আর কিচ্ছু করতে লাগবে না। সো all you have to do is just follow along, or you can just pause the video at some place and you can just observe. It's a very easy drawing. You can just see that I'm just mixing the colors and nothing else. I'm doing nothing tricky or nothing impressive out here. I'm just mixing the colors, okay, with white, and I'm just mixing the edges with the glass marking pencil, and that's it, okay। तो आप लोगों को मतलब एकदम आप जस्ट वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो, मतलब फॉलो अलॉन्ग भी कर सकते हो। मतलब कुछ ज़्यादा यहाँ पे मतलब है नहीं, आप जस्ट कॉन्सेप्ट देखिए, आप फॉलो कीजिए कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ भी ट्रिकी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मतलब एकदम कुछ ज़्यादा कुछ ट्रिक है ही नहीं। आपको कलर अप्लाई करना है, वाइट से ब्लेंडिंग करना है, और जहाँ पे भी आपको एजेस मिले वहाँ पे आपको ग्लास मार्किंग पेंसिल से ब्लेंडिंग करना है, और कुछ नहीं करना है। बस एकदम आपको ऐसे ही फॉलो करते जाना है। তো এই ভিডিওতে আপনারা দেখতেই পাবেন, পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের বেসিক্যালি সেরকম কিছুই করতে হবে না। ব্লুয়ের শেড দেবেন, মিক্স করবেন, হোয়াইট দিয়ে ব্লেন্ডিং করে দেবেন, আর যেখানেও মানে যেখানে রঙগুলো মিক্স হচ্ছে ওই একদম এজগুলোতে হোয়াইট গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে মিক্সিং করবেন, আর কিচ্ছু লাগবে না। আর এখানে আর মানে কোনো আমি এখানে কোনো আলাদা কোনো কমপ্লিকেটেড কোনো ট্রিক ইউজ করছি না, কিচ্ছু না। সো enjoy the video, and if you like the video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and if you have any question, just write it down in the comment section below, or anywhere like in the Facebook, Instagram, Reddit, wherever you want. You can text me, you can ask me any question regarding my painting, or maybe some painting that you have done, or you need any suggestion. Just text me and I'll reply as soon as possible, okay। So enjoy the video, and Merry Christmas once again. See you in the next video. Until next time, goodbye। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप एंजॉय कीजिए, पूरा वीडियो पूरा ऑब्जर्व कीजिए। आप देखिए, एकदम इजी ड्राइंग है, आप बनाने का भी कोशिश कीजिए घर पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। मेरे ड्राइंग के रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा ड्राइंग हो जो आपने बनाया हुआ हो, ठीक है।
उस पे आपको अगर कोई आपको सजेशन चाहिए तो आप वो भी मेरे को आप भेज सकते हो। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट कहीं पे भी भेज सकते हो, सबका लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो बस अभी आप वीडियो एंजॉय कीजिए और फिर से मेरी क्रिसमस। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। তো বন্ধুগণ, আপনারা যদি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশনটা অবশ্যই প্রেস করবেন। আর যতটা আপনার যদি যে কোনো জায়গায় যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনি কমেন্ট সেকশনে লিখে আমাকে জানাতে পারেন। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, রেডিট যে কোনো জায়গায় আমাকে টেক্সট করতে পারেন। আমি তিনটেরই লিঙ্ক আমার সব জায়গায় মানে এভরি ভিডিওতে আমার দেওয়া আছে। যে কোনো প্রবলেম হোক, আমার পেন্টিং নিয়ে হোক বা আপনি কোনো পেন্টিং বানিয়েছেন তাতে আপনার যদি সাজেশন লাগে তাও আপনি আমাকে টেক্সট করুন, আমি তাও যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটা এনজয় করুন আর আবার থেকে সবাইকে মেরি ক্রিসমাস। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততদিনের জন্য গুড বাই।